चैप्टर 3 हाई कोर्ट्स के बारे में मौजूद है। ये आर्टिकल 192 से लेकर आर्टिकल 202 तक है और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का पार्ट 7 चैप्टर 3 जो है वो हाई कोर्ट्स के बारे में बयान करता है। आर्टिकल 192 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस and so many other judges as may be determined by law। यह है क्लास 1 आर्टिकल 192 की, और आर्टिकल 192 की क्लास 2 जो है, क्लास 4 जो है वो जुरिस्डिक्शन के बारे में वाज़े करती है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, the jurisdiction of a high court may by act of Majlis Shura be extended to any area in Pakistan not forming part of that province। अपने province में तो है ही, लेकिन क्लास 4 के तहत 192 क्लास 4 के तहत मजलिस शूरा जो है वो उनके इस इलाके को एक्सटेंड करती है। आर्टिकल 193 हाई कोर्ट की जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में है, और 193 की क्लास 1 है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। इसके बारे में हम बयान कर चुके हैं कि जुडिशल कमीशन अपॉइंट करता है, उसके मेंबर्स की तादाद और ये सारी चीज़ें भी बयान हो गई हैं, जिसमें कंसर्न प्रोविंस का वो चीफ जस्टिस और कंसर्न प्रोविंस का सीनियर मोस्ट जज, कंसर्न प्रोविंस का जो है वो लॉ मिनिस्टर, और कंसर्न प्रोविंस का बार काउंसिल का एक मेंबर उसमें मौजूद होते हैं। चीफ जस्टिस और अदर जजेस के लिए जो शराइत हैं, मस्ट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट लेस देन 45 years ऑफ एज। 45 साल से कम नहीं होगा, उसकी एज की लिमिट है, और पाकिस्तान का शहरी होगा। और क्लास 2 की सब क्लास यानी आर्टिकल 193 क्लास 2 सब क्लास A, 10 years been an advocate of a high court, 10 साल हाई कोर्ट का रहा हो। एक और क्लास है 10 years been a member of civil service prescribed by law, has 3 years served as a district judge of the district judge। तो पहले ये होता था कि ब्यूरोक्रेसी से लिए जाते थे, लेकिन अब वो 89 के बाद जस्टिस नसीम हसन शाह के फैसले के बाद नहीं होते। ये स्पेशली उनके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और स्पेशल उनके लिए एक क्लास है जो उनके उसमें है। और उसके बाद और ऐसा शख्स जो सिविल ब्यूरोक्रेसी से यानी उनके उससे आ रहा है, तो he has not less than 10 years held as judicial office in Pakistan। जुडिशल ऑफिस में उसने किसी हैसियत से काम किया हो 10 साल के। और इसमें भी ओथ ऑफ ऑफिस जो है हलफ, चीफ जस्टिस का जो हलफ है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ जो है वो गवर्नर को देंगे चीफ जस्टिस साहब, और बकिया जजेस का हलफ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। उम्र की हद 62 साल मुकर्रर है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उसका तकर्रुर सदर पाकिस्तान करते हैं, और वो किसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज को भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो एक्टिंग के तौर पर काम करें।
ایڈیشنل ججز بھی تقرر ہو سکتا ہے. ایک خاص پروسیجر اس کے لیے ہے کہ جو اس کو ایک پروسیس سے گزر کے جس میں 75A والا پروسیس موجود ہے اور اس چیف جسٹس آف پاکستان اس کو پیش کرتا ہے اور چیف جسٹس آف پروونس کی کنسلٹیشن سے. آرٹیکل 198 198 Seat of High Court. Each High Court in existence immediately before the commencing day shall continue to have its principal seat at the place where it had such seat before that day. جہاں جہاں ان کی کوئی پہلی سیٹ تھی، لاہور کی، پنجاب کا لاہور میں ہے، سندھ کا کراچی میں، اور کوئٹہ کا کوئٹہ میں، اور KPK کا پشاور میں سیٹیں ہیں، ان کو اسی طرح رکھا گیا. لیکن اس کے علاوہ بینچز وہ بنا سکتے ہیں. 98 آرٹیکل 3 لاہور ہائی کورٹ کے جو بینچ اس وقت ہیں بہاولپور ہے، ملتان ہے، راولپنڈی ہے. سندھ ہائی کورٹ کا بینچ سکر میں ہے. پشاور ہائی کورٹ کا بینچ ایٹ ایبٹ آباد، منگورا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے. اور بلوچستان ہائی کورٹ آف بینچ ایٹ سبی اینڈ تربت، یہ اس میں پروویژن رکھی گئی ہیں. آرٹیکل 99 jurisdiction of High Court subject to the Constitution. A High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. اگر ہائی کورٹ اس سے مطمئن ہو جائے کہ اس شخص کو کوئی دوسری ریمیڈی حاصل نہیں ہے، صرف ہائی کورٹ ہی اس کے گریونسز کو دور کر سکتا ہے، تو ہائی کورٹ ایسے کیسز کو سن سکتا ہے، اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے. اسی طرح آرٹیکل 200 ٹرانسفر آف ہائی کورٹ ججز. پریزیڈنٹ جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، لیکن اس میں اس جج کی جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس کی کنسنٹ کا ہونا ضروری ہے. ڈیسیژن آف دی ہائی کورٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے، سب آرڈینیٹ کورٹس پہ ہے. اور آرٹیکل 189 اینی ڈیسیژن آف ہائی کورٹ شل to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principle of law be binding on all courts subordinate to it. Rules and procedure آرٹیکل 202 کے بارے میں بنا سکتا ہے. تو یہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی کوالیفیکیشن ہے اور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹس ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں.